ça y est, c'est le jour J. Hasta luego, aujourd'hui je me marie. Jaloux, jaloux, c'est encore lui. Hier j'étais au stud, j'ai pas dormi. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui c'est moi qui me marie. Je suis prête à changer de vie. Le destin nous... Alhamdulillah الذي أحل النكاح وشرع المودة والرحمة والصلاة والسلام على رسوله القائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Louange à Allah qui a rendu le mariage licite, qui a prescrit les mariages, que la paix et la prière soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a encouragé les jeunes, les mariages, en disant: ô vous les jeunes, celui parmi vous, entre vous, qui a les moyens nécessités, les moyens de la charia, c'est d'avoir la capacité physique et financière et de prendre les charges du mariage. Celui qui a ses moyens, qu'il se marie. C'est là, ça fait baisser les regards et ça fait encore préserver les sexes. Celui qui n'a pas ses moyens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il fait les jeûnes, car les jeûnes, ça coupe les désirs. Il nous a encore dit à propos des mariages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour cette communauté, mariez-vous et multipliez-vous, car je vais me vantrer devant les autres communautés au jour du jugement. Donc, dans ce cadre, on dit le mariage, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la fierté d'autres prophètes qui l'ont dépassé aussi. C'est un grand exemple à suivre. Donc, à l'occasion de cet mariage, notre frère fidèle de la mosquée, Madana Kenam, il veut faire marier sa fille. Donc, c'est pour cela que nous sommes ici, nous sommes réunis ici. Donc, tous les thèmes qu'on doit faire et le khutbah, on a fait, on a écrit, nous allons citer, on va se donner entre eux, les mariés ils sont là, on va prendre côté des titères et on prend ces deux témoins, on passe encore côté de celui qui va marier avec ces deux témoins, nous allons faire l'échange. C'est avec ça qu'il y a al-ijab ou al-qaboul. L'autre va donner, l'autre va dire j'ai accepté. Si c'est al-ijab ou al-qaboul était fait, le mariage est déjà célébré et lié. Le reste, les fidèles qui sont là, nous allons passer les doigts, on va clôturer avec ça, Inch'Allah. Tu as reçu la demande? Bien sûr, j'ai reçu. Est-ce que tu as accepté de lui donner ta fille, Kanam, comme une épouse? Oui, j'ai accepté. Les témoins, on passe les témoins. Mohamedou Bari. Mohamedou Bari, est-ce que tu prends les charges d'être témoin devant Allah subhanahu wa ta'ala demain que Baba Kenam a donné sa fille Kanam à Mohamed Jong comme une épouse? Inch'Allah. Tu as accepté? J'ai accepté ça comme témoin. Deuxième témoin, Cheikh Sissé, est-ce que tu prends les charges d'être témoin que notre frère Baba Kenam a donné sa fille Kenam à notre frère Mohamed Jong comme une épouse? Tu prends ce témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tu acceptes, alhamdulillah. Ils ont donné, ça reste maintenant acceptation côté des Jaouj, les maris. Les maris sont titrés, c'est qui? Daouda Kenam. Le mari s'appelle Mohamed Jong. Donc, la fille qu'on a donnée s'appelle Kenam. Donc, Daouda Jong, c'est toi qui es le titre de Mohamed Jong. Masha'Allah. Tu as accepté de prendre Kenam comme une épouse pour Mohamed Jong. Tu acceptes? Alhamdulillah. Non. Deuxième, le premier témoin de Daouda
Kenam, c'est qui? Abdullah Kenam. C'est qui? Abdullah Kenam, tu acceptes d'être témoin que notre frère Daoud Jong, il a pris la fille de notre frère Baba Kenam, Kenam, pour Mohamed Jong comme épouse. Tu prends ce témoignage? Tu acceptes? Tu acceptes? Alhamdulillah, que j'ai accepté. On n'a pas entendu. Deuxième témoin, Moussa Kenam, tu acceptes d'être témoin qu'on a donné la fille de Baba Kenam, Kenam, à Mohamed Jong comme une épouse devant Allah. Tu as accepté? Alhamdulillah, les mariés de célébrer. Parce que le dot, on l'a pas dit. Si tu as payé, on veut se cacher. Voilà, il fallait qu'on dise ça. Parce que nous, on n'a pas accepté. Il faut qu'on montre le dot. Si c'est crédit, on veut se payer, on cache. Et puis, il n'y a pas que avec la dot qu'ils ont donnée, les dots 50 000, le dot complet et tout déjà versé aussi. Ça reste qu'on va confirmer en comptant. Non. Ça aussi, c'est exigé certains fuqaha. Non. Al-Mahar, 50,000. Non. Compte. On n'a pas vu ça. Mais c'est bien de 5. Hein? Voilà, avant 50 000, 50 000. Bien moi. Donc, au lieu de 50 000, les dots, c'est dots acceptés qui est accordé, qu'on a donné à la fille, c'est 100 000. Mais dans les 100 000, 50 000 avancés, les restes 50 000 d'ici 2 mois. Ça, c'est un délai. On a mis des délais de 2 mois pour donner les restes 50 000. Donc, vous tous, vous êtes témoins. 50 000 est donné cash dans les dots. Donc, les restes 50 000, on a mis ça dans le délai de 2 mois. Dans 2 mois, Inch'Allah. Watan avancé là, attends Watan. Watan avancé là, attends Watan. Donc maintenant, on va passer les micros à notre chef et les imams qui sont là. S'ils ont quelque chose comme des conseils sur le mariage à nous dire, après on passe les doigts. Ousmane Diaye, ako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabaga bela tine kene kene ma. Akabe akido sala ko nyini nabaga bela tine kene kene fana la na la ka je. Ako furusri dance ke kene fana. Ako almami kay do fo. Ako furu yɛrɛ ko fɛn naani de b'a la a ko o bɛ furu kɛnɛya a ko fɛn naani wɛrɛ fana bɛ yen a ko o bɛ k'a dafala ye a ko naani min bɛ furu kɛnɛya a ko b'a fɔ ma masus mimo ko mahalu debbo e gorko kebe ako folo me ko jeega from so ka so o ken hada be resondirde ala ka so be bu bale ka furu ni wato ko fenke tenge kebe ako furu na fulo ka so tenge de ngande ako furu na fulo ga don on foti jolido o ko yoba walla yoba ka sara ndo be amasara so ko wada la jal kadi ande ako be senati winde aka sere ono no wadira do ju ina fo angay mon boraka ke chumna le tatsisa tege non ujunnaji sa ujunnaji no gas milo ngaji no gas temedere million ko fi hewani ako furna fulo wata wa milo kele wata me kashi mancha siballi ko ataytum ihde hunde indar ala masin bawdo calculde jawdi mum no foti ako indar ko forane ni rona ni ko machine be so ko calculer dawgal non tawi tenge de kaki ndima ako no furusre ya no furna furo kuma be senaga gorko o tawi ko baddo faayida ma nangu debbo no moddi ako ni furna na a sera ko dola ni je dole akan so min na to na kan ko tawi tenge de ngoni temedere million ako ni furna furo kera million kebe
heewani to bange teŋe to ako furuna fulo ko manca kono gorko o tawi ko jasɗo ako no afro te jasine kala nde debbo o dilli no muso e mani dam ko mo wiyata min ko woppan ko kalis mbamme ba fo la ko farala ne na fulo kila tata ɓiwel ngel wali yu heɓe ako asabana dum ko wadi ko so to bange debbo to muso fanfe seedeji keɓe seede ko so ɗeɗo gueɗe nayyi ako ni jole fennani timminta dewgal on ne be furu kenera woni dewgal ngal selli o wala furu kenera furu be sekasri gueɗe nayyi keddiɗe ɗe ako nani to do tora taw gorko o ene selli ka so jeya ka kene ene wawi wondude e debbo he ab seka ka fo no ka ke on so fe da hakko ko ma hono immel ngel ako fulana taw gorko o am wawi ñamminde debbo ka so jeya be seka mo so balu tata ɓiwel ngel ako sawana taw mo wawi holtinde ka debbo so seka mo so fe ko ne ɓiwel ngel ako nanna taw mo jogui hoɗande ɗo waɗi debbo ka so shiro babu ka mo so ma ɗum ɗon ko timmal ako o e dafana ay nayyi ɗi cakkiɗen haalde ɗi ako am bora kan nan da ba fonni tawi debbo o welama ene wonde e gorko he taw ɗiɗon ngala nayi so jabe seka tulu che ni ka fonni shite ene jaaɓe ase so be seka ka o kono kala nde o natti wiiɗo o ala hen na muta bo ko ko ha ko seka nan ten ko na ble amo jaɓane gorko o yo feere ako sraba ko sraga jaga fere ni joni noon ko fonno waɗede fof waɗama ako normalement fewon kan ka be kara heddi ko mbaɗen duwaw aka to sa do de ke ko fawten ko eɗen mbasi o gorko o ako min be forko kambe wasiyadi chema yo faam aka fonya kanko debbo o nin musoyi woppi nena makko aya patuy woppi bam makko ka fatuy woppi bandi ko gorko ka balma ka utuy kala neɗɗo ponnoɗo daranade mo woppi ɗum mawo makano to e na hala fe fe na jera bela jene ko bi o yeehi to gorko to atara ka ta chefi gorko o woni yum makko jere ya fay jere ya fay woni bam makko o ya fay woni bandi ko gorko o ya balma ke kala ko ɓen ponno waɗandemo o lutum kan fa fe kay kanko gorko o jaw darotoɗon e kan go watta waɗandemo ɗum ka ɗon so ko bela jene kay sibo o woppi fonno waɗandemo fof fe fe ko kan na fa so sa ma ka jera bela jene ko ka betui o yeehi to anda atara yoro ate robin o lelota ko nde o yiɗi ate da wati o finata nde o yiɗi ate wuli wati o watta ko yiɗi ate aja ko ke kala ko wela fe kada wona ɗum o waɗa ate ni shikande ko yamiror gorko o waɗa ate to cheka ya rabon ɗum eɗen ñaago ako amayi mo so subhanahu wa ta'ala fe gorko o ne amayi chefe yo nangumo ka mine ko ɓinguel mum e ba fo adi kañum woni mawni ko ole da ka ko ke kañum woni bandi ko debbo ale da balma ka kañum woni bandi ko gorko ale da balma ka fana woni fof makko ale da fe bela jadi so wayi noon tan na ke o chula fewan aka jala fa ni eɗen ñaago Allah amayi mo so subhanahu wa kala ta'ala dewgal mennogal waɗede furo la ka siri Allah waɗi hen barke ala barka do ala Allah wattugal hen ala ka ni furo fa ko eɗen ñaago Allah amayi mo so subhanahu wa ta'ala fe jonde men nde angani sigi yo won sababu aka ke sababu deejo aduna o fof dina ti basi de ni fe fitnaji fof ka fitna on bela jadi ba gasna ɗum fof ha gasa ka bela jadi ba mbasen gasdude hen angana bana ni angara fa Allah ene wawi ɗum o sebe mo so subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗeni en ɗum ala ko kani barke jonde nde ni sigi barka kam wasata gonɗo e dental he ko ate bari fiu mo do banchala mo ɓurɗen yawade an to be ma mi raka tan kene beka kawani jaɓana to ka barke Allah so Allah subhanahu wa ta'ala na bala ma kala be so Allah ne wawi taw on e dental he abis ala se ka ko woti no banchala duwaw duweteɗo do mi na be na ka asla Allah jaɓan en ala ka ben na ni kala ko jiɗɗen aduna e so laakara fa ni je fara la raka Allah waɗani ya rabbi la ka ben ma ko kulɗen ko am sra fa fa ni je fara la raka aduna e laakara je fara la raka Allah dande ala ka ado an loche Allah hokke en ala ka wa kani milliard uji ha heewa ha heewa chama gurdam juɗɗam ali shija cellal duumigal ni kena dumini jaam duumiɗo ani hera dumini Allah en jogui o sen alay amo wawi a chama ba bula se bay ko ala hen haaji ka so ko foitala eɗen jiiɗi amma ko bala so hokki en na ya damma ene nafa en aman nafa so haɗi en na ya en jogui ko bonnante en a o fecci awni kanko hay hunde bonnanta ala Allah subhanahu wa ta'ala na jara de fecci ay na so an wa na fana de foitala amo yiiɗi yelede amo yiiɗi ñaguede dende ka Allah subhanahu wa ta'ala jeloɗen mo ñagoɗen anga dida ngal wini tiida e neɗɗo akata ba forma de Allah yaghdibu in tarakta su'alahu wa bani adam yaghdabu hina yus'al Allah sa hoppi ñaga ɗum tan tikkante ko ala de no say bi ya de dida da dimi ko neɗɗo noon saɗa ñaago ɗum ngarama de ko nden tikkante ni nana ma kene fla do final fanda ya ba jokum araɓeɓe ene mbiya akora ko ba ko kumala law su'ila nnasu turabul awsaku ida qila hatu an yamullu wa yamnu hadisa se ceerno ala waɗi damar galle ma ni ben fatte tela kana daga dudala ñaagotoɗen ara
Delikala na dunguru. nen fo gabbil Dunguru ibe kizakiri dalaka dama. so boyi tan ha banan dum Parfini na atawla kene ko yibulu. ala ko haali ko wiete jawdi Mata ni mo den na fulu yema. Allah non wayani no Ala te ba foti. enen fof Am bela tini kene be. eden katu jini Allah Am ko be Allah subhanahu wa ta'ala. ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah enen fo eden katu jini Allah Am bela da bela je famke am bela je mo bala. enen fo ken was Am bela de sama to ni. ko Allah goto woni galo Ala di se baray. jondinude e ngalumu Amin ifkunu na ya ka se ko. wadde jeloden mo Ako nyaago ma anga we da ngati. duwaw non yaadat koye amin Ako do ni amina de taka. duwotoɗo Ako ma ambe do e ke. biyowo amin o Amin be amina fo. hay goto andar sikkire mum Ma shita do sikere be romina. kala to wawi wonde Amana ke fa fe. yo Allah addani Ala kam dan mala ko no bani. dalil mum Ako dallo jume. annabi Musa Annabi lay Musa. e annabi Harun Annabi lay Haruna. ndeɓe ñaagoto Allah Be nde ala wele tumami. Allah yo qad ujiba da'watuma fastaqima duwaw mum jaabama koccuɗe Ala kuma de ko ayo ni ko ko do ka jamme no frofo itala. nelaɗo sallallah alih w sallam Kira sallallahu alaihi wasallam. addai wal mu'minu sharikan duwotoɗe biyo amin kam ɓe ndindi Ma be do ka ni ma na fo bela jeni kakan do wina. hay goten andar sirru Ma shita do sirbe be rom. wadde so duwaw sene duwe Ako kuma do be ke. wi amina E ka amina fo. fiɓa ko duwotoɗo E ka nganya ko du do bela. kanko duwotoɗo Ma mi rafa be do la. o fiɓa ko biyowo amina Amina nya ko be ka amina fo. kala to wawi wonde Sirbe ma te yo. ko moƴƴere Hera. yo Allah addani Ala ka bela jeni no Allah wani. adda jaam e leydi Ala ka ni basike jamana. ha deeje Ala ka ni basike jamana. dita leydi ni banggueji ɗi Ka fof jamana da da fa bela jeni. kala goto men ko dillirta Mama be da la fe on fe ni. yo Allah uddi ɗum Ala ka da ni ki yo la. waɗi hen barke Ka barka do ala. gam daraja Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amori Allah subhanahu wa ta'ala so kra da ko so. barke lewru taske Ni sele bakalo ila bula barka ko so. Allah ne wawi ɗum yo waɗeni O sele ko sa subhanahu wa ta'ala e aseba ala ko kani. no almami waɗanen duwa Ako ene mo fof en amin ya ko mo do kan an ta ka na fa. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمين. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لكما وعليهما وجمع بينهما في الخير بارك الله لهما وعليهما وجعل بينهما في الخير بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في الخير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.